नमस्कार ओडिया न्यूज डॉट लाइव आज अन्य एक कार्यक्रम आज मन कथार आम सहित अच्छा ओडिशार जड़े चर्चित नारी नेत्री एबे नुआकरी राज्य उपसभापति पद मंडन कर जिला दायित्व मिली एक गुरु दायित्व दीर्घ दिन धरी ओडिशा सहित ओडिशार माटी पानी पवन सहित जड़ित किंतु सांगिया कहले लोके बुझंती से ओडिया नुहंती आमे कहूचु शिप्रा वाजपेयी कथा। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नाटा तले कहती शिप्रा वाजपेयी लोके कहती ये अटल बिहारी वाजपेयी कहीं निहाती होते प्रकृत रहस्यटा कौन? मो बापा को घर टाइटल वाजपेयी तो से अनुसार वाजपेयी टाइटल कंटिन्यू करुचे मैरेज पर भी चेंज है नहीं किंतु मु ओडिया पुओ को बाहाई घर टाइटल कर किंतु चाकरी करूली विभिन्न विषय आजिकल समय चेंज करती तो सेटा रहा आ सब बड़ कथा रहा मो ससुर मना करते कहले बहुत सुंदर टाइटल अच्छे तुम तो ये टाइटल को आम चेंज करवा नहीं जहाँ अच्छी से था से किसी राजनीतिक विषय भी मो लाइफ जीवन नाला 2006 बाहरी जस्ट पीजी कंप्लीट 2005 होता 2006 मोर मैरेज आउे चाकरी करी किंतु मो टाइटल जो रीतिर भी ना गोत्र आसला चेंज है सब है किंतु मैरेज सर्टिफिकेट कला बेलू ससुर मना कले मो फादर इन लॉ कि तुम टाइटल आम वाजपेयी जन्मस्थान मो जन्मस्थान है आपंकर एबेका समय से झारखंड अच्छी जमशेदपुर पूर्व पड़े गोटे जादूगोड़ा राखा माइंस जादूगोड़ा जेटा आप एशियार सेकेंड लार्जेस्ट यूरेनियम माइंस अच्छी पापा से चाकरी करते बट मोर माने जो पैरेंटल येटा अच्छी से उत्तर प्रदेश कानपुर तो मोर जन्म किंतु एठी जादूगोड़ा जोटा झारखंड अच्छे से बिहार थिला सेठी पाठ पढ़ा अप टू +2 पर्यंत केमती ओडिशा सहित केमती आपन +2 परे सेतेबेले जतेबेले आमे +2 पास करले मोर सेंट्रल स्कूल थिला जेतो यूरेनियम माइंस सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर रो जाउतला तर आमे एजुकेशन सिस्टम से कॉलोनी भितरे डेवलप करी कि जेमती एठी आपनकर भाबी नियंतु प्रूफ कॉलोनी अछि तो सेमती थिला से स्कूल रो आमे पाठ पढ़ला परे मैक्सिमम बाहर को आस्तलो कने सेतेबेले बिहार थिला आपण एबेखा जंगल राज कथा सुनी थिबे आमे सेतेबेले बहुत छोट थिले किंतु देखि थिले माने जदि आपण ग्रेजुएशन कंप्लीट करिया पे जानतु 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष लागिवो गारंटी नाही जियो पिला सेफ नांदे तो मैक्सिमम कोन होतला कि ओडिसा को हायर एजुकेशन पे हमें आसुतले सब मैक्सिमम में ट्रेंड थिला आ कॉमर्स आ साइंस पे ओडिसा बेस्ट रहतला मोर किंतु गोटे एक्सीडेंटल थिला मोर इलाहाबाद रो बाय रिटर्न जो एंट्रेंस देखि मु पास करथिले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी किंतु सते बडे तो एते फोन ये सब नथिला मो 2000 मसिया कथा कहूची तो मो पाखु खबर आसे पहुंचला बड़ को मु 100 मेरिट लिस्ट रो थिली किंतु आम पाखु माने बाई चिट्ठी पहुंचला बड़ को बाबाजी के एडमिशन बड़ को सीट पड़े थिला तो फिर बाध्य होई कि हम एठी आसी कि एडमिशन मोते बाबा करे थे बालेश्वर सोरो मोर +3 सोरो एडमिशन हेतला पीजी मोर बालेश्वर रो कंप्लीट हेतला तो मु 2000 मसिया दिसंबर मास बालेश्वर ओडिशा को आस्तले तापर कोन गोटे नेगोशिएशन हे गला आपण नहीं 2005 रो मोर हस्बैंड संगे देखा आ 6 रो भागर त माने हेतोले एटा लव मैरिज पिला हां लव मैरिज कोन आपण थिले नहीं से मोटो बड़ो से मते गोटे देखिथिले आ तांको सांगो को भोणी मो संगे पढुतुले से मते देखिथिले देखला पर घर को प्रस्ताव जाइतला आ घर समिति के बाबा को देह खराब राजनीति आपण राजनीति रे ना मो सतडा किछि राजनीति सतडा टिके जेतु हमें विचारधारा सहित जुड़ित एबी भी करथुली किंतु से ओडिया एते फ्लुएंट नथिली मो घरु केही ओडिसा को बिलोंग करंतिनी केही ओडिया जानंतिनी तो किछि एंती नथिला तो मो हल्का टिके पार्ट निए जेतु लैंग्वेज टा टिके मते बैरियर होतुला बहुत प्रोमिनेंट पार्ट नहीं पारे नहीं किंतु धीरे धीरे जा करी कि एबे जेमति ओडिया कहउचंती केही भी बारी परिबो नाही जे आपण प्रकृतर ओडिया की ओडिया नहंती हां सेटा समस्तंगर भल पाइबा अछि मो ससुर घर कथा कहतो ई बालेश्वर लोक भल पाइ अछि कर ओडियाटा सिखिली ताले एबे बालेश्वर ससुर घर बालेश्वर ससुर घर एक्चुअली आमे एक कथा काहे कहलु अनेक लोक आपण ना सुनला परे ओडिसा रो लोक गोटे आज गोटे संदेह रु मुकुळी जिवे जे प्रकृत रे शिप्रा वाजपेयी कोठी एवं कोठीकार नहीं ओडिया कोन एमिति ओडिसा रे आपण दीर्घ दिन रहिले आपण गोटे कल्चर थिले ओडिसा रे एमिति कोन जिंस आपण को नियारा लागे ओडिसा कल्चर सबुठ बड़ नियारा कथा अछि मु गोटे कल्चर आछि मु बहुत जगह भाषण रो भी कहे झियो पिला प्रति सम्मान अछि मु जो कल्चर रो कि जो स्टेट को बिलोंग करिके आसुची आमो सेठी झियो को जन्म रो बर्डन एटा ट्रुथ अछि आप न्यूज रो देखिथिबे किंतु एटा ट्रुथ मु सेमती फैमिली रो जन्म होइतिले कि मो बापा मा मते बर्डन भाबु नथिले
आमको फ्रीडम थिला आम जहाँ चाहवा करें किंतु मैक्सिमम आप जो जगह मु बिलोंग आसे से झील को बर्डन भावती पाठ पढ़ा को फ्रीडम न था लाइफ डिसीजन नेबा फ्रीडम न था मुझे ओडिशा आसली एबे तो बहुत फील एबे मु कहि पारछु किंतु मुझे जो हॉस्टेल मेस रही पढ़ुली मुझे देखे बापा माँ को पुओ अच्छी झील अच्छी जब झील भल पाठ पढ़े पढ़े गोटे जो डिफरेन्सटा कहते पुओ झील भितर गोटे डिफरेन्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मुझे के फिल करे मत यहाँ सबुठ निरा जिन ओडार सबुदिन लगता मत लगे बोधे से ना कलिजुगर जगन्नाथ महाप्रभु ओडिशा माटी भूमि को चयन करते कहीं से सुभद्रा को बहुत भल पाती से समय सुभद्रा लव मैरेज को अर्जुन सांगे तमें अर्जुन को लेकिन जापर अर्जुन ना तुमको लेकिन जापर से जदि कथा कही पारे तो से नारी सशक्तिकरण गोटे रूप था से नहीं बोधे से ओडिशा को चयन करते और ओडिशा कल्चर आप आज भी देखिए से जिन बहुत डेप्थ अच्छी झील जहाँ चाहते कल्चर रहीकि ओडिया कल्चर सांगे रहीकि एजुकेशन हो कलार हो जार हो बापा माँ प्रोत्साहन देके आगाती किसी बैरियर न था आपण पुणी सही माटी अच्छा जो रेवती कथा आज भी 100 वर्ष पर भी पढ़ा जाऊँगी जे रेवती ओडिया जाओ आपन किंतु भिन्न कथाटे आम कहले आम तो जीवा आज दिन रे किंतु आपण तार एक उदाहरण होती जे गोटे राजनीति रे जेतेबेले राज्यर सरकार अच्छी एवं आपण गोटे उपसभापति यहाँ गोटे छोट कथा नुहे किए कौन केमती भावे जानिनु आज दिन में जो राज्य रे सरकार बीजेपी से बीजेपी शासित राज्य रे आपण मनमोहन सामल को अधीन रे आपण उपसभापति दायित्व बहुत बड़ बड़ नेता अच्छा एमती आपण भितर कौन गोटे व्यक्तित्व निज भितर निज को खोजिचंती जे एइथि बोधे राज्य सभापति मते चयन कले जे मो पाखरे एभली गोटे गुण अछि कर्म मु कर्म को बिलीव करे मते लागे केबे तो कई किछि एमती तो आसीनी किंतु आज पर्यंत मते संगठन जहाँ दायित्व देला जिते बड़े भी मु से दायित्व को संपूर्ण भाव कंप्लीट करछि और 100% रिजल्ट सांगरे करछि से प्रवास रो विषय था इलेक्शन समय आपनकर मते 2017 रो जिला परिषद रो इलेक्शन पई प्रथम थर राजबरमपुर पठाला मु 1.5 मास सेठी रहिली तापरे 2019 रो विधानसभा प्रभारी करा गला नीलगिरी 4 मास नीलगिरी रहिली तो एमती मते जेबे भी जहाँ दायित्व देइचंती मु मोर संपूर्ण 100% देखी ताको बीजेपी भितर केबेठु पसिले बीजेपी को 2012 डिसेंबर रो आसिले ता पूर्व आम विचारधारा संगे जड़ित थिले किंतु मो बाहागर पर चाकरी करतुली विषय थिला आउ एक्टिवली एते नथिली 2012 एंड रो जतरे मोदी जी को विषय आसला तो धीरे धीरे जे माने जो भी विविध क्षेत्र विचारधारा रो काम करतले हमको रिकॉल हैला मोदी जी को फ्लो सेमती थिला कि समस्ते छोटे छोटे पाठ हवा को चेष्टा करले तो मु भी सेते डिसाइड करले कि चाकरी करी कि चाकरी संगे टिके पाठ दे के चाकरी करथिले मु एठी आपनकर परिवार सेवा क्लिनिक अछि तार मैनेजर थिली अच्छा चाकरी करथिली मैनेजर थिली तो से समय मु डिसाइड करली माने बरन छोटो रोलटा प्ले करबी किंतु मोदी जी को भारत वर्ष आनिबार हम रोलटा प्ले करबा से जर्नी स्टार्ट हितला हमें भी सेति पय आपन को शुभेच्छा जणो एति पय काहे कि हमें तले आलोचना कलु बहुत महारथी को ए सब मनोकथा कार्यक्रम डाकिबार प्रयास करंती लोके चाहती आमे आलोचना करथिलु जे शिप्रा बाछी काहेकि आमे गोटे आपन गोटे भल गुण देखिछु आपन दल सहित अछंती दल केतेबेले कोन दउ न दउ आपन निरंतर भाव में काम करंती एटा आपनकर ए जो गुणटी हमको आकर्षित कला धन्यवाद जे जने लोक दलर आज जो क्षमता सर्वस्व राजनीति देखंतु नेता टिकट न पाइले अन्य दल को पळौचंती सेतेबेले आपन दीर्घ 12-15 वर्ष धरि गोटे दल रे अछंती आपन चाहिले भी टिकट दाबीदार करि पारथंते किंतु टिकट दउ नाही बारंबार आपन टिकट दवार गोटे ना सुना जाय किंतु टिकट पाइ नांती ता सत्वे आपन दल सहित अछन दल सहित काम करछन एई भली नेता आज जिनर बहुत नियारा आपन जो माने राजनीति रे क्षमता सर्वस्व कोन गोटे कहिबे जे माने सुनिबे कि राजनीति रे प्रकृति रे क्षमता बड़ न नहीं राजनीति क्षमता में नुहे राजनीति लोकों को सेवा पाई अच्छी सबुठ बड़ माध्यम अच्छी मुझे गोटे लोकर सेवाटा करने चाहूँगी मो माटीर सेवा करने चाहूँ समाज सेवा करने चाहूँ देशर सेवा करने चाहूँ देशर सेवा कर गोटे माध्यम अच्छे आर्मी जाकि बॉर्डर छेड़ा ना राजनीति माध्यम लोकों को सरकारी जिनस सागर जोड़ी पारबे आम पाठ पढ़े सेटा से माने कहउछथि परा जे क्षमता न रहले हम लोकों को सेवा करि परिबुनी संगठन आपन को क्षमता दिए ना संगठन जो दायित्व हमको दिए जदि हम इलेक्ट्रल राजनीति न भी थाओ संगठन जदि हमको क्षमता दिए आउ आपन जदि न्याय रो कथा कहबे ताले को प्रशासन अछि आपन कथा सुनिबनी हाँ आपण क्षमतार अछंती आपण कहि देबे हे जीवो किंतु क्षमतार रहउतबा लोक सब ठीक कथा ही करूछंती तो विषय नाही जदि मते न्याय ही करैबार अछि लोकों को सेवा ही करिवार अछि
तो मुझे जदि ठीक कथा गोटे कलेक्टर और एसपी को बसिकी कहमी मु जेकोसी दायित्व थाए से कहीं शुणवेनि कहबार विषय अच्छे तो मते जो शक्ति दिया है से शक्ति को केते मात्रा प्रयोग कर पारे सेटा गोटे विषय आशा करूँ आज दिन में शिप्रा बाजपेयी को जो मैंने क्षमता राजनीति में अच्छा से शुणवे और बुझे जे क्षमता एकमात्र राजनीतिर माध्यम नुहे आपण ए रिसेंटली आप देखिए ओडिशा गोटे फ्लो है बीजेपी गोटे आशा करुनथिले जे बीजेपी कर्मी माने आशा करुनथिले शासन को आसी नथिला शीघ्र कि 1.5 वर्ष देखिए आपण जेहेतु राज्यर उपसभापति जन साधारण लोक नुहति 1.5 वर्ष हो गला राज्य किंतु निगम नियुक्ति हो पारुनी लोके तो अनेक कथा चर्चा करुछन लोके कहउछन जे गोष्ठी कंदल बीजेपी रे मध्य तीव्रतर रहिछि एटा कोन सत एटा बिल्कुल सत्य कथा न जदि गोष्ठी कंदल थांता ताले सरकार केमते आस्तांता जोटी ग्रुपिज्म थाए सेठी सक्सेस हेई पारिबोनी एटा प्रैक्टिकल जिंस अछि बड़ बड़ नेता अच्छा समस्ते आप रिसेंट पिक्चर देखते सब गोटे जगह गोटे पार्टी में बसिकी कथा होती समस्त पाखे गोटे फिल्ड अच्छी आम जमी मुझे दायित्व पाई मो सांगे 8 9 10 70 जन 20 जन दायित्व डिक्लेयर 1.5 वर्ष हो गला नहीं से विषय को भी मुझे जाऊँगी तो समस्त गोटे दायित्व एरिया अच्छी मत काली गोटे प्रभारी डिक्लेयर कला मयूरभंज मु मयूरभंज और बालेश्वर विषय डायरेक्ट इंटरफेयर करें पार्टी मत ये देला किंतु मुझे भद्रक चिंता करेंगे कि अंजा तो मत से दायित्व अच्छा पचारे पड़ो यहाँ गोटे प्रोटोकॉल प्रोसेस आउ डिसिप्लिन को रखा पार्टी विषय वस्तु अच्छी एबे आपण जो कथा कहीं गोष्ठी आपण देखिए ओडिशा बीजेपी को शासन क्षमता को आसिया पर्यंत ये गोटे कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ठीक कथा किंतु साधारण लोक जानती जे ओडिशा बीजेपी को दीर्घ दिन धरी देखिए धर्मेंद्र प्रधान गोटे बड़ योगदान थिला जदि ओडिशा बीजेपी कहले धर्मेंद्र प्रधान को बुझाउथिले बाहर दिल्ली रे आमे एतले जाऊ मध्य कथा हेले ओडिशा बीजेपी कहले अरे धर्मेंद्र जी किसे तेणु किंतु आपण शासन व्यवस्था को आसिला परे हठात जने नुआ लोकन हाथ रे शासन क्षमता पाइले ठीक अच्छी एटा गोटे शासन व्यवस्था क्या भी दि जाई पारे किंतु लोके गोटे अनुभव करुछंती कोट ना कोटे धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा राजनीति टिके दूरे गला भली देखिए से देखिए कथा नहीं से जानी थिले आपण को आपण मानन को अंदाज रो लागुची कि गोटे फ्लोर बीजेपी सरकार आछि किंतु आम मैंने जान आमे जो कथा कहूचे धर्मेंद्र प्रधान एटा आमे कहूनु लोकन को भी हम जानि छी मु लोकन को से आपण आज बहुत बढ़िया प्रश्न करचंती मु उत्तर दोछु भाबुछु बहुत लोकन को सेटा क्लियर होबो लोकन को सेटा ये लागे किछ न्यूज़ भी चलछि समते विषय भी होछु आपनकर जेतबे सरकार आसीबार एतर सरकार आसीबा एटा कम कंफर्म थिले आमे 18 रो 19 टा एमपी सीट भाबुतले गुटे सीट एक्स्ट्रा पाइला एटा केंद्र सरकार रो आंकलन थिला 20 टा जेतबे 19 टा सीट आछछु माने आमे एमएलए अधिका जितु जे तापे प्रयास भी करा हेतला 100% सरकार आसला परे बहुत आपनकर जदि सेया विषय थांदा ताले धर्मेंद्र भाई एमएलए छडाई थांदे से जानी थिले सरकार आसुची तापरे भी से एमपी छडाले प्रताप नंदा जानी थिले सरकार आसछु तापरे भी एमपी छडाले डिसीजन टा कोर कमिटी निवे बीजेपी रो केबे के इंडिविजुअल डिसीजन निये कोर कमिटी रो धर्मेंद्र भाई भी अछंती मननाई भी अछंती आपण को प्रताप नंदा भी अछंती बजंत पंडा अछंती अप्रता सोडंगी अछंती समस्त मिसी के डिसीजन ले तो सीएम तो गोटे एमएलए को भितरे ही हेई परिबे ना सीएम आमे जांको चयन करले से आ पूर्वरु सरकारी माने हमर सरकार नथिला रोल प्ले करतुले निश्चित मोहन माझी जने भलो लोक एवं से रोल प्ले करतुले से एमएलए जीती की आपनकर गोटे विरोधी दल रो उपनेता हिसाब रो रोल प्ले करतुले तो तांको चयन से नहीं हैला नहीं मोहन माझी जे गोटे अयोग्य से कथा हमें कहूनु किंतु धर्मेंद्र प्रधान जे ओडिशा राजनीति को बिलोंग्स करथले बीजेपी को आज पर नबारे गोटे बड़ प्रमुख भूमिका एवं गोटे चेहरा आज्ञा कारण मनमोहन सामल देखंतु जतबेले आपण माने जॉइंटली शासन रे थिले 2008 पर्यंत आज्ञा सेतबेले मनमोहन सामल गोटे गुरु दायित्व थिला मंत्री थिले इत्यादि कथा एवं ओडिशा रे राजनीति रे आपण अन्य दल रो जते सब नेता आछंती आपण देखिबे समस्तकर लिस्ट करिवे सब धर्मेंद्र प्रधान को नेतृत्व रे मिसिथिले 2014 रो 24 भितरे जोटा आपण विषय कहउचंती तांको दिल्ली दायित्व देइतिला से ओडिशा रो आसी के बीजेपी को उठेइचंती आपण जे जते बडे दायित्व नि से चेहरा हेई पारे मनमोहन भाई को योगदान सेते बडे भी थिला आज भी अछि धर्मेंद्र भाई को योगदान 14 रो 24 थिला 24 टू सरी गला बोली विषय नाही आज भी अछि नुआपड़ा इलेक्शन गुड़ को से बिहार दायित्व रथिले नुआपड़ा इलेक्शन को मु जाई नाही तमने कोन पार्टी मत उपसभापति करला परे रिजेक्ट करिनी एटा बीजेपी रो कोर जिंस अछि जोटा अलका पॉलिटिकल दल रो नाही तो साधारण लोक को एटा क्वेश्चनरीज लागे सेमते कि ग्रुपिज्म रो विषय ही नाही नहीं नुआपड़ा कथा उठे नथिले आपण तो उठेले जणे केंद्र रे मंत्री निहाते चाहिथिले कोन गोटे दिन गोटे नुआपड़ा प्रोग्राम करि परन थांते डिसीजन दिल्ली नबो आज्ञा आपण मो से जिंस रो सेटा ठीक कथा बिहार जितिबाटा हम पई सत्ति की गुरुत्वर जिंस थिला
जेहेतु एठी चेहरा अछंती माने दायित्व नहीं थिले जितेई परिबे तो तांग भीतर कम्युनिकेशन आमे थिला देखिछु धर्मेंद्र प्रधान आपण देखंतु कर्नाटक कथा आतला सेल क्राइसिस कथा धर्मेंद्र दायित्व दिया आइतला आपण हरियाणा कथा आतला असले धर्मेंद्र दायित्व दिया आइतला आमे बे रिसेंटली गोटे न्यूज करथिलु जे आगामी दिन रे मुकु मध्ये ममता पय कंटा ही पारंती अर्थात तांकु मध्ये दायित्व दिया जाई पारे किंतु एहा मध्ये भी कथा होउची जो लोकटे दल पय एते कथा करूची दल भी ताकू से गोटे ओडिसा रो मुखिया भाव गुरुत्व दायित्व भल ही नसंदा कि से ओडिसा रो मुख्य ही अछंती आपण कहउचंती पर ओडिसा बाहर भी गोटे मुख्यमंत्री समस्त गोटे स्वप्न थाय गोटे मुख्यमंत्री मो सही कथा आपण कहउची तांको स्वप्न हेई पारे किंतु ताठू बड़ो तांको पाखरे स्वप्न थिला आपण इंटरव्यू रे भी तांको सुनिथिबा मु भी जानिची कि ओडिसा रो सरकार हो से जानिथिले तो ओडिसा रो सरकार होउचु टोटल स्ट्रैटेजी तांको पाखरे थिला तापर भी से एमपी लड़थिले ना ओडिसा तो सरकार नहीं नहीं सेठी किछि कंफ्यूजन मु बिसरा बुझियो सेठी किछि कंफ्यूजन नथिला से आज भी बेंगल रो ममतांकर कंटा हेबे एटा भी सत्य कथा अछि बिहार रो भी कंटा हिचंती जो गठबंधन रो बेंगल रो ममता आपण निजे ही कहउचंती ओडिसा बाहर ओडिसा भितरे से आज भी चेहरा अछंती लोकंकर भल पाई बाहती ये परसेप्शन जोटा लोकंको मझरे क्रिएट हेची से सबुआडे अछंती किंतु फिजिकली सबुआडे हेई पारिबे लोकंकर आशा थाई कोन कि जे काम कला ताकू गोटे क्षमता देले खुशी होयंती आपण धरा जाऊ आपण बालेश्वर पे अनेक काम करिवे किंतु टिकट देला बेलको आपण को टिकट टे मिलु नथबो एटा गोटे लोकंको भीतर आपणकर अनुगामी आपणकर अनुगत दुख आपण दुख न पाई पारंती कारण आपण अनुशासन भीतर थिबे दलीय बंधन भीतर थिबे किंतु लोके चाहती मो नेताटी क्षमता पाऊ मो नेताटी विधायक हो मो नेताटी सांसद हो मो नेताटी मुख्यमंत्री हो सेटा ही बीजेपी रो त्याग तपस्या আছে जो जिंस पई बीजेपी अलगा गोटे न्यारा दल रकम आज प्रतिष्ठाटा पाइছে आरंभ 1980 रो नेकी 2025 भितर ताले आमे कोन आशा करिया धरन आगामी दिन रे भारतीय राजनीति रे बीजेपी रो जदी सेठिका जदी चिंता करथिबे देई परिबे मु जो कथा कहूची प्राय मो कथा नुहे साधारण प्रश्न आसे जे वाजपेयी को समय केवल दुईटी आडवाणी एवं सारा भारत को जदि बीजेपी आज अवदान दुईटी मनीष कोटी कोटी लागे नहीं जे आडवाणी के प्रति टिके दल तांको टिके नेग्लेक्ट करछि आपण बीजेपी रो से जो त्याग हमको सिखा जाए सेटा को बुझिया को चेष्टा करत आपण जे कहले ना आपण काहे कि क्षमता रो लोभ रो पडु नाहंती मु आपण से विषय को ही बुझी पारुनी एटा गोटे फीलिंग अछि मु देश पई काम करछु ये फीलिंग आपको बीजेपी रो जते बडा आपण राजनीति करिवे ना मु कोनी अन्य दल रो के नेता ना जो देश पई काम करनांदे किंतु हमको एटा फील ही लागे कि हम देश पई काम करछे तो मोर एटा एक्सपेक्टेशन ही नाही तो मोर एक्सपेक्टेशन रो मते कष्ट आसे किंतु दल भी अनुभव करिया दरकार जो लोकटे हमको एते कथा करछि ताको भी ता जगह रे सम्मान तो टिके देई परिबा लोक बहुत काम करछन किंतु अटल जी आउ आडवाणी जी को तुलना अमित शाह जी मोदी जी भी आज अछंती हां ताको काली जदी नुवा चेहरा आसे आपण कहबे मोदी जी को काहे हटा गला सेति पई तो मोदी जी को सम्मानित करा है अमित शाह जी अछंती तागो पछर धर्मेंद्र प्रधान जी अछंती किंतु पाइछंती किंतु जो समय रे अटल जी आउ आडवाणी जी भारत वर्ष दुईटी लोक बीजेपी कहले आडवाणी अटल जी को बुझौतले नहीं आडवाणी जी को समय सत्र बेटे टिके स्वास्थ्यगत विषय आसी सारथिला बयस स्वास्थ्यगत विषय आसी सारथिला विषय विरोधी उठौतले किंतु बीजेपी भितर सेमती किछि विषय नथिला जदि थांता आपण विषय देखि न थांते आ तांको आपण प्रत्येक स्टेज रो सते बडी पिक्चर्स काढी कि देखंतो स्टेज रो किंतु 14 परे हमें अनुभव करिछु हमें भाबुतलो जत समय राष्ट्रपति निर्वाचन हेछि आडवाणी जी को राष्ट्रपति करा जी पारथंता हमें अनुभव आपण अनुभव करथिले आपण आ गोटे कथा देखंतु एते लोकन को भारत रत्न दिया जाउछि सरकार अछि दीर्घ 15 वर्ष हो मु बारंबार कहछु अलगा दल संग्राम को कंपेयर करिवेनी अलगा दल रो निज नेता को निज परिवार लोकन को भारत रत्न विषय दबार थिला बीजेपी ही आसला परे भारत रो एमती एमती रत्न अछंती तांको बाहर करले हमको बड़े बड़े आश्चर्य लागे ना ना से रत्न अछंती किंतु ये भी कम नहीं आसीबे निश्चय दिने ना दिने से जो विषय हेथिबो आसीबे किंतु आम उपरे विरोध रो जो विषयटा थिला जो ट्रेंड गोटे विरोधी दल सेट करिकि रखथिले कि पॉलिटिकल लोक बॉलीवुड जे तांको संपर्क रछन हमें तांको ही दबा तो हेई पारे से ट्रेंड को जत्ते बडे गोटे माने न्याय संगत हो कि बायस न हे कि भारत रत्न दिया जाइए से विषय से नाटा टिके लिस्ट को पछकु जाइथिबो किंतु पूरा माइनस हबनी एबे ए जो आसीया कथा कहले आपण देखंतु निर्वाचन पूर्वरु अनेक नेता दल भितर को आसिले एबे भी आछुचंती गोटे साधारण चर्चा हुए बहुत कलंकारी नेता जो माने सब अन्य दल रे थिबे बीजेपी को आसिला परे तांकर सब केस उडा सब फैसला रफा दफा हो जाए
ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ହେଇଛି ବିଜେପି ନେତା ବି ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ହଉଛୁ ନାଇଁ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଟିଭିର ନ୍ୟୁଜ ଆସୁଛୁ ଅରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଗଲେ ଯୋଉଠି ସରକାର ଅଛି କୋଉଠି ହଉଛି ନାଇଁ ବିଷୟ ଗୁଡା? ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆପଣ ଧର ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କଥା କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯୋଉ ଆସିଲେ ଏନସିପିରୁ ଯୋଉ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଘୋଟାଲା କିଛି ଦିନ ତଳ ଥିଲା ଆପଣ ଆସାମରେ ମଣିପୁରରେ ଦେଇ ଆମର ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସିଏ ତ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭଦ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ହଲଚଲ ହେଲା ଏବଂ ସେ ପାର୍ଟିକୁ ଆସିଲେ ପାର୍ଟିକୁ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଜଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଥିଲା ଏବଂ ବିଜେପି ଦଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା ସେ ଲୋକଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ ନିର୍ମଳ ହେଇଛି ପାର୍ଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛେ ଆସିକି କିନ୍ତୁ ମିଶୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦଳ ଯାଉଛୁ ପାର୍ଟି with difference ବିଷୟକୁ ଯାଉଛୁ ଆମ ପାର୍ଟି କାହାରିକି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇନି ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଜେପିର ହିଁ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ବିଚାରଧାରାର କାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଇଛନ୍ତି ବିଚାରଧାରାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ସେ ତାଙ୍କ ଏରିଆର ବିଚାରଧାରାର ନାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ବିଚାରଧାରାରୁ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଛାଡିକି ବି ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ସେ ବିଚାରଧାରାଠୁ ଅନିଶ୍ୱାସ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଦେଶର ଏ ବିଚାରଧାରାରୁ ଚାଲିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଦେଶର ଇଏ ହେଇପାରିବନି ତାଙ୍କ ଏରିଆର ସେମାନେ ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କମ୍ପାରିଜନର କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ସେ ସେତିକି ଖରାପ ଥିଲେ ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଶାସନକୁ ନେଇକି ଭାରତବର୍ଷର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଅଛି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ବି ଭଲ କରିପାରିବେନି ନିହାତି ସେ କିଛି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ସେଠିକା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମାର୍କେଟରୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାର ସେ ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସେଠିକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଇପାରିଛନ୍ତି ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଠିକ ଯେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଘୋଟାଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳ କଣ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ମୁଁ ଭାବିନି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମନା କରେ କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ଯେହେତୁ ପାର୍ଟି ୱିଥ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଜେପି ମୁଁ ଯାଉଛି ସେବେଠୁ ଆଜ୍ଞା ବିଜେପିର ଦି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଚାଲେ ଗୋଟେ ସାଂଗଠନିକ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ସଂଗଠନ ଆମର ସର୍ବୋପରି ଅଛି ଆପଣ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଯେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ମୋର କଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସଭାପତି ହେଇପାରିଛି କୋଉ ବଡ ନେତା ଅଲଗା ଦଳର ଯେତେ ବଡ ନେତା ହେଇଥାଉ ଆସିଲେ ବି ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଏତେ ସହଜରେ ପାଇ ନାହିଁ ପାଇଛନ୍ତି କି ପାଇ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ବିଚାରଧାରାକୁ ଧରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ସେତିକି କ୍ଷମତା ସେତିକି ତ୍ୟାଗ ଇଏ ହବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦଳ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରାଜନୀତି ଆଉ ମୁଁ ଏଟା ସେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରାଜନୀତିର ବିଷୟ ରହିଛି ସେଟାକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ବସିକି କାହାର କୋଟା ୟୁଏସପି ଅଛି ଯେମିତି ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଆମେ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମାଲିଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେମିତି ୟୁଏସପି ଦେଖିକି ନୂଆ ସରକାର ହଉଥିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ମୋଦି ସରକାର ଆଉ ବିଜେପିରେ ବିଷୟ ଅଛି ଯେ ତୁମ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଠିକ ହଉନି ତ ବଡର ବଡ ଚେହେରା ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ରକମ ବି ତାଙ୍କୁ ବି ବଦଳି ଦିଆହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହଉଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହବ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିବ କୋଉ ଦଳରୁ ଆସିକି ମିଶିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜେପି 6ଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଫାଙ୍କା ରଖିଛି ଏଟା ସାଧାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ସାଧାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଅଛି ଆମକୁ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବିଜେପି ଫିଲହାଲ ତ ବିଜେପି କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଲାୟିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆସିଲେ ଯେମାନେ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ 2024 ବି ମାଇକ୍ ଧରିକି ବହୁତ ଜୋର ଗାଳି କରୁଥିଲେ ଏବେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେ ଡିସିଜନ କୋର କମିଟି ବସିକି ନବ ତାହେଲେ କଣ ସେମାନେ ଆସିଲେ ହେବ ନା ଏଇ ବିଜେପି ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପାଇବେ ନାଇଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆସିନେ ହବ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କାରଣ 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଲୋକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଯେ ବିଜେପି ଦଳ ଭାଙ୍ଗିବ କି ଅନ୍ୟ କୋଉ ଦଳରୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଯେ ବିଜେପିର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପାଇବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣ କଣ ବିଜେପି ଦଳ ଭିତରେ କଣ କି ସ୍ୱପ୍ନ ନା କେବଳ ଏଇ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ନିଷ୍ଠା ଭିତରେ ଏଇଟା ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ ପାର୍ଟି ମତେ ବହୁତ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଆପଣ ଆଜି ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ପାର୍ଟିର ଉପସଭାପତି ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ନିଆରା ମଣିଷ ଖୋଜୁ ବୋଲି ଆପଣ ହଁ ହେଲେ ବି ପାର୍ଟି ମତେ ସେ ଜିନିଷର ଆଣିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭିଡର ଏକା ଦେଖା ହେଲି ଯଦି ମତେ ପାର୍ଟି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ନଥାନ୍ତା ତ ମୁଁ ବି ଭିଡର ହଜି ଆପଣ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଛନ୍ତି ନିଗମ କଣ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନିଗମ ନୁହେଁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ ଅଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କେମିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ତାର ଯୋଉ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଆପଣ ତିନିଟା ଦାୟିତ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ବୋର୍ଡର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଠି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଦାୟିତ୍ୱ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଉପସଭାପତିଟା ଆମର ପୋଷ୍ଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜଟା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଅଥରିଟି ଅଲଗା ବିଷୟ ଥାଏ ତ ଉପସଭାପତି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି
ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କାମ ଆସିବ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଆମେ ଆଶା ରଖିବା 29 କୁ ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତି କୁ ପାର୍ଟି ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ପାର୍ଟି ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ଶିପ୍ରା ବାଜପେୟୀ ନାର ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିବ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ସବୁ ପାର୍ଟି ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ପାର୍ଟି ଯାହା ଆଦେଶ ଦବ ମୁଁ ସେଇଠି ସେଇ ଜାଗାର ଛିଡା ହେଇଥିଲି ये तो गला राजनीति कथा परिवार रे पुओ झियो केमती ପୁଅ ଗୋଟେ ଅଛି पाठ पढुछि ପାଠ ପଢିଛି आपण राजनीति रे एते समय दउचंती पुओ प्रति परिवार प्रति जस्टिस दी परंती ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୁହେଁ जो माने राजनीति रे रहउचंती साधारणतः परिवार नेग्लेक्ट हो जाए आपण किंतु पुओटा होछि आपनकर भविष्य केमती ताको समय दियंती ना स्वामींकर सहयोग रुए ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଅଛି ଆଗରୁ ମାଙ୍କର ଥିଲା ମା କ୍ଲାସ 9 ରୁ ସେ ପଢିଲା ବେଳେ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ପାଖରେ ରିଟର୍ନ କଲେ ମୁଁ ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ମୋ ପୁଅର ମେଟ୍ରିକ ର ପ୍ରି ବୋର୍ଡ ଚାଲା ବେଳେ ମୁଁ ରାୟରଙ୍ଗପୁରର ବୁଥ କମିଟି କରୁଥିଲି ପାର୍ଟିର अच्छा ମୁଁ ମାସେ ଥିଲି ମୁଁ ଏଠି ନଥିଲି ସେ ନିଜେ ପଢିକି ଇଏ କରିକି ଭଲ ନମ୍ବର एबे कोठी पढुछि पुओ ସେ ଏବେ ବି ବାଲେଶ୍ୱର ଅଛି ଆକାଶ କୋଉ class ଆଉ ରେ? ମଡର୍ନ ବୋଲି କ୍ଲାସ 11 ହେଲା Class 11 ଲାଷ୍ଟ 25 ରେ ସେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାସ୍ पुओ କରିଛି केबे अभियोग करेनी मा तमे परीक्षा समय रे रहउनो ନା ସେ କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରେନି କେହି ପୁଅ- କରନ୍ତିନି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ପୁଅ ନୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ କରନ୍ତିନି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କେହି କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରେ ଏଟା ଗୋଟେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି आमे बहुत समय देखु जेतेबेले भी साधारण बालेश्वर शहर रे बा बन आपनको स्वामी पछरे अपन गाड़ी रे बसथांती रहंती गोटे भलो स्वामी आपण निश्चित आख्या देबे ताको कारण आज के दिन सब स्त्री माने ମୁଁ स्वामी को भलो स्वामी बोली कहि पारंती ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆଜି ଏଠି ଆସିକି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ସନାଲିଟି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ କୋଉଠି ବି ମତେ କନଫିଡେନ୍ସର ଲୁଜ୍ ଲାଗେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଯଦି କାହାକୁ ଅନେଇଥାଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ताले ସେ आपण ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ମୋର ଯଦି ମୋର ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଆପଣ କହିବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ताले आपण स्वामी को आज 100 रु 100 देबे ଅଧିକା ଦେବେ ସେ ହିଁ ମତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ କେତେବେଳେ ପଛେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସେ ଲୋକ ମତେ ପଛେଇବା ପାଇଁ ଦେବ सब बेले बाहर को गले भी संगे रहंती ना ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏକା ଯାଏ ଏକା ଆସେ ସେଟା ସେ କହିଥିଲେ ଏକା ଯିବୁ ଏକା ଆସିବୁ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହବା ଶିଖ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ନା ଓଡ଼ିଶାର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜାରା ଜିନିଷ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭିତରେ ନିଜେ ନିଜେ ଯିବୁ ନିଜେ ଆସିବୁ ସିଏ ଟାଉନର ଆମେ ବୁଲେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଦରୱାଇଜ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷ ମୁଁ ଯାଏ ଏକା ଯିବୁ ଏକା ଆସିବୁ ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବିନି आपण राजनीति रे आदर्श किए ବାଜପେୟୀ ओडिसा रे 3 जन राजनेता का ना कहिबे आपण के जन को पसंद करिवे धर्मेंद्र प्रधान मनमोहन सामल मोहन माझी ତିନି ଜଣ ଯାକ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାଗାର 3 जन ଆପଣ ସେମିତି आपण त काहा को तो जन ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ଭିତରେ ଚଏସ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ କେମିତି ସଂସାର काहा को ଚାଲିବ जन तो एक नंबर ନାଇଁ देबे ନାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ଭିତରେ ଚଏସ୍ करते କହିନି କେମିତି ସଂସାର ଚାଲିବ ପ୍ର- ଆଜିକା ଡେଟ୍ରୁ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଡ୍ ଅଛି प्रताप षडंगी राज्यपाल हवा आवश्यक अछि ना ନନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରାଜନୀତିରେ ରହିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାଙ୍କ ରକମ ସଚ୍ଚୋଟ କରପ୍ସନ ଫ୍ରି ନେତା ଅସୁସ୍ଥ ଗତକାଲି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି ହଁ ଏବଂ ହାଲକା ତାଙ୍କର ଟିକେ ବୟସ ଅଧିକ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର କର୍ମୀ ବା ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟି ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆପାତତଃ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଇକି ଯାଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କର କମ କରପ୍ସନ ଫ୍ରି ନେତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରାଜନୀତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ମତେ ତ ସେ ଲାଗନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟଙ୍ଗ କାରଣ ସେ ଯେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିପାରିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିପାରୁନୁ ମୁଁ କରିଛି ଏଇଥର ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ବି ଦିଆଗଲାନି ଏଥର ସିଟ୍ ବହୁତ ଇଏ ଜିନିଷ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିଲା ସେ କାରଣ ପାଇଁ କିଛି ବେଶୀ ହେଇପାରେ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଲେ ମୋଦିଜୀ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଚେହେରା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଶକ୍ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଏତେ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ମୋଦିଜୀ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କରନ୍ତେ। ଭାଷଣ ଯୋଉ 13ଟି ଭାଷାରେ ବହୁତ କଥା କହିଲେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବାହାର କରିଦେବା ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀକୁ ଧକ୍କା ହେଲାଣି ଫିଲ୍ଡର ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବାହାର କରାହେଇନଥିଲା ସେମିତି ବହୁତ ବିଷୟ ଚାଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସକୁ ସେ ସାଂକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମୟର ସାଂକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଫିsh ମାର୍କେଟ ହଉ ପୋର୍ଟ ହଉ ସେ ସବୁ ବହୁତ ବିଷୟ କରେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଯେହେତୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଫିଲ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ବହୁତ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ବହୁତ ସମୟ ଦଉଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ବିରୋଧୀ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ତ ଏଇଟା ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ ଉଭା ନେଇଗଲେ ଉଭା ନେଇଗଲେ Poster ଲାଗିଲା। ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଲା ଇଏ ହେଲା ତ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆସିଲା କି ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ନ କରୁ ସୋ ବେଟର ଅଛନ୍ତି ନନା ଫିଲ୍ଡର ରହିକି ଆଉ ତାଙ୍କର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସିକୁ ଅଧିକା ଦେଖନ୍ତୁ ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁକ୍ତ କରା ଦଳ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଭଳି କିଛି ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହନ୍ତି ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି
ଆପଣ ସେଭଳି ନେତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ଦଳ ବିରୋଧରେ କୁହନ୍ତିନି। ଜୟଦାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେ ପାଖରୁ ଜାଣିଛି ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୁହନ୍ତି। ଅଭିମାନ କରନ୍ତି, ଆମେ ବୁଢା ହେଇଗଲୁଣି, ଆମ ପାଖରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ବହୁତ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି। ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣ କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କାହିଁକି କହିବାର କଥା ଯେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ 2000 ମସିହା 4 ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟରେ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ସେତେ ଭଲ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିବେ ଦଳ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଭଳିଆ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ? ଏଇଟା ସେଣ୍ଟରର ଡିସିସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ପୁରୁଣା ନେଇ, ତ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ତିଆରି କେମିତି ହବ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହିଁ ଦେବେନି? ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି, ରାଜନୈତିକ ବିଷୟ ଅଛି, ଲୋକ ବହୁତ ଜିନିଷ ପରସେପସନ ତିଆରି କରାଯାଏ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଲୋକ ବି ତାକୁ ଯୋଉଟା ସ୍ପାଇସି ଲାଗେ କଥା କହିବାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବେନି, ସେ ବିଧାୟକ ଜିତିକି ଆସିଛି ମାନେ ତା ଏରିଆକୁ ତ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିକି ଆସିଛି ନା 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ। ଆପଣ ତ ସବୁ କଥା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଡିସିସନ ନେଉଛି, ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଭାଷଣରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ 2036ରେ 36 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କ'ଣ ଆଶା ରଖିବା ମୋହନ ମାଝୀ 2029 ଯାହା ରହିବେ ନାହିଁ? ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୁବ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କଥା ଏବେ କହିଲେ। ଏବେ ଏବେ ବିଜେପିର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବି ବିଷୟ 2ଟା ରହିଛି, ଯୁବକ ଓ ମହିଳା, ଏ 2ଟା ଉପରେ ସେ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ଲିଡରସିପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ନ ଦେବେ, ମାନେ ବାପ ଯଦି ନିଜ ଜୋତା ପୁଅକୁ ନ ଦବ, ତାହେଲେ ପୁଅ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ହିଁ ଶିଖିବନି। ତ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ କିଏ ନବ? ସେ ତ ଆପଣ ବୟସ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ସେଇ କଥା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିବା ଯେ 29କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଜଣେ ହେଇପାରନ୍ତି, ଯେ ଅଛନ୍ତି ବି ସେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟଙ୍ଗ ଏବେ ପିଏମଙ୍କର ବି ଆପଣ ସବୁ ଭାଷାରେ ଶୁଣିବେ ଯୁବକ ଓ ମହିଳା, ଏ 2ଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଲିଡରସିପକୁ ନେଇକି ସେ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଏଇଟା ମାନିବେ, ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ କଥା ହବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ଆସେ କିଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କେହି ନା କେହି ତ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତା ବୟସ କମ ହେଇପାରେ, ଅଧିକା ହେଇପାରେ। କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗେ? ମୁଁ ଫୁଡି ଅଛି, ମତେ ସବୁ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେ। ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ, ପଖାଳ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପତୁଆ, ଶାଗ, ଚଟଣି ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି ବି ଏବେ? ହଁ, ଗାଁ ପାଖରେ ଅଛି ଆମର। ବିହାରର ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେଠି ବାବା ଡେଥ୍ କରିଲେନି, ମା ମୋ ପାଖରେ ତ ଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ? ହଁ, ମା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ। ଭାଇ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯାଆନ୍ତି ନାଇଁ? ଯାଉଛି ବହୁତ କମ୍। ଭାଇ ଭାଉଜ ସେମିତି କେହି ମାନେ ମାଇଁ ଏକା ରହିଛନ୍ତି, ଏ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁରୁ ବହୁତ କମି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଲ୍ଲୀ, ଶିପ୍ରା ବାଜପେୟୀ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନା ଯେ ୟୁପିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି? ନା, ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା କି ବାଜପେୟୀ ହମାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଶା କି ବାଜପେୟୀ। ଆମେ ବି ଆଶା ରଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ବାଜପେୟୀ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମ ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ପାର୍ଟି ଇଚ୍ଛା କରିବ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶିପ୍ରା ବାଜପେୟୀ, ପରିବାର କଥା କହିଲେ, ଦଳର କଥା କହିଲେ, ଅନେକ କଥାକୁ ସେ ଚତୁରତାର ସହିତ ଏଡ଼େଇ ଗଲେ ଏବଂ ସବୁ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳା ନାଁରେ ବେଶ ଚାଲାକରେ ଉତ୍ତର ସବୁ ରଖିଦେଲେ। ଆଶା ରଖୁଛି ଶିପ୍ରା ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଦେହ ଯେ ଶିପ୍ରା ବାଜପେୟୀ କୋଉଠିକାର, ଓଡ଼ିଶାର କେମିତି ହେଲେ, ଏସବୁ ସନ୍ଦେହ ଆଜି ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ଦୂର ହେଇଥିବ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଶିପ୍ରା ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମନ କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥି ସହିତ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତେଜ ଖବର, ସଠିକ୍ ଖବର, ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଖବର ପଛର ଖବର।